Ok, salam alaikum. Salam alaikum. Nga foli bɛ bɛɛ lajɛlen, nga foli bɛ baden silamɛ bɛɛ, nga foli bɛ baden limaniyajo bɛɛ. Ala ka hɛrɛ kɛ, Ala ka sababu ɲuman kɛ. Ko buna adamadenya taa ni ka segin bɛ gɔma kulu b'a nɔ la. Ala ka faamuyali ko ɲuman di ne n'aw bɛɛ ma. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. N tɛ mɔgɔ ci quoi, parce que bɛɛ ayimɛlen don bɛɛ kama quoi. N bɛ video kun fɔlɔ premier étape di. Basui hali bi e ma da. Basui e ma da hali bi yan. N ye Fimani ka video lamɛn. On disait que première étape la ani Momo de Canada bɛ ɲɔgɔn na. Ko Sodon ye dɔn ye ɲɔgɔn tɛ quoi. Ne da tɛ mankan na ye. Ne da tɛ mankan na. Mais Fimani ye to ani parce que bɛɛ ayimɛlen don ɲɔgɔn ka vocali kɔnɔ quoi. Fimani y'a bolo to a bɛ ka Momo de Canada ka video jɛ ka na. A bolo nati bitɔn kan a m'a dɔn wa mun a ye ne ka vocali dɔ jɛ a kɔrɔ. Mais ne ka vocali video yon quoi. Ne y'a video kɛ ça fait longtemps. Mais a dun b'a dɔn parce que bɛɛ bi armé ka mɔgɔw makɔnɔ yanni a tigi kana s'i ma togo min na. Ne Yisiw Ɲamankolo ɲɛ b'o fɔ. Ne bi fɛn o fɛn fɔ n ka video la, ne b'a lancer. Appel tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o. Parce que anw ye fatɔw ye. Anw bɛ siran an yɛrɛ ɲɛ kuma tɛ buna adamadenw ma. Mais an tɛ nin yɔrɔ kɔnɔ quoi. Malika ka Fimani, ne b'a dɔn ne ma deli ka Momo de Canada ye ka adresse i la. Mais Momo de Canada ni Bamako joliden bɛ ɲɔgɔn na, c'est vrai. Fimani Bamako joliden ka di, c'est vrai. Mais Momo de Canada ni e tɛ ɲɔgɔn na. Momo de Canada ni ne ti Momo de Canada fɛ. Ne ti mɔgɔ ye buna adamadenw mankutu ni aranakɛ ni ka jeliw ni kiti karataw a ka le temps d'époque. Ka mɔgɔw lebu fa. E ne tɛ ji kɛ minan kelen kɔnɔ. Parce que Momo de Canada ni Bamako joliden bɛ ɲɔgɔn na. Maintenant Fimani bɛ bɔ ko a bɛ na Bamako joliden défend ka se ka kɛlɛ kɛ Momo de Canada fɛ. O tɛ Momo de Canada ne ma deli ka video mɛn ko Momo de Canada ye video kɛ e Fimani tɔgɔ la. Parce que ko dɔw bɛ yen an bɛ k'a ja ɲɔgɔn na réseaux sociaux sanfɛ. Fɛn dɔ bɛ yen an b'a ja ɲɔgɔn na réseaux sociaux sanfɛ. O tɛ bɛɛ b'a dɔn ko fintɔgɔ tɛ kelen ye a mana tɔgɔ tɛ kelen. Momo de Canada m'a ɲɛsin e ma. Momo de Canada m'a adressé i la. Momo de Canada ma video k'i kan. Mais Momo de Canada ko mɔgɔ mun ni Bamako jolidenw bɛ ɲɔgɔn bolo. Bamako joliden ni mɔgɔ mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais pourquoi e bɛ n'i adresser Momo de Canada fɛn mun bɛ ani Bamako joliden ni ɲɔgɔn cɛ? O ye kan ka to ani Bamako joliden ni ɲɔgɔn cɛ. Mais e Fimani bɛ bɔ k'e bɛ n'i adresser Bamako joliden ka affaire kɔnɔ ka Momo de Canada kɛlɛ. Environnement damaw don. An ye jɛ kɛ ka tɛmɛ. O ye n ka étape fɔlɔ ye. Mais video nin tɛ janya n b'a di erreur mun bɛ mun ka kɔ kɔnɔ. Parce que ne mana bɔ ka ɲɛsin ko ma a bɛ ɲagami. Étape filanan. J'espère que e ni Suko kɛlɛla yan même Su ma ko dugumajɛ. O ye n ka étape filanan ye. E ni Suko kɛlɛla yan même Su ma ko dugumajɛ. O ta Suko ye afu fa n'a ba nin ka Mɔmɛ jaabi fa n'a ba nin.
e fima me bobi kebi na shigo defan ko ka fo moment jabi nye ka fo abanye ko muso be na nye ka video folo ke ka flana ke ka sabana ko nana kumbe se ala ko ka fo moment jabi banye ko pour ko e shigo neni est-ce que shigo neni o ika ko fima shigo neni est-ce que e ka ko shigo bika mogo fane shigo bika mogo bani billahi ne te kuma fengoela fima ne te kuma fengoela e ka boka moment jabi fane ou me ka moment jabi bamso neni ko shigo fane ou me shigo bani kebe bo kama billahi ni fane bacha me Facebook jensen parce que shigo bika mogo mun fane ou bani ni maintenant shigo doit no ka mogo fane ou bani e duma video ke ko shigo ko ça suffit. Ko on en a marre de toi. Fima me kuma kelen finien. I kame. Aka de clos la ka boy en fait. Est-ce qu'il y a femme? Ni bois billahi ni fani mbache ni bois. Ki be momé jabi bani ni ou me ka momé jabi fani ni. Kwa ka bamso ni ko parce que kwa bamso ni shigo be nyona. Ko momé jabi bamso ni shigo be nyona. Billahi les yeux ame Facebook jensen. Beba donner mes vidéos que nega siate jemuna nega siate viko la ne be vidéo munga billahi na donné clore na bi boy en fait parce que be vidéo na je ka nyeshi mo tri ka me ne be vidéo ke ka nyeshi mo tri ka nega vidéo me do ka do yisu nyama ngone ka kuma do fone kunka an boya ke défense shiwo ka kola ya no mumbe dado shiwo ka kola ko fo ebi na fo ko moment jabi bama ko ça suffit ko video folo ke a video flana ke a video sabana ke a ko ka asuvite mais fima ntado mo ko mbigi babala ntado ni mo mbiga baya ke nyombe ntado nta nyenyi ni ka nyedon mais na meta amesi e ka bon moment di jabi bamuso kama ko e shigo bani ke eto ni shigo ye ka oto nyonga kombala ko parce que ke ga fa shigo kan fima Facebook be jenzen billahi Facebook be jenzen kabo kebi moment jabi bani ni ko mebi dofo moment di jabi bama ne ni moment jabi tene na bate ne bi nga konke 100 personnes ne bin take ka nyeshi nye ka kombama kanga komban na busawa kanga komba ke ka nyeshama est-ce yafam balaji yafam mais shiko bika baneni ke shiko bika faneni ke e fima ma delga video kelenge ki nyeshi shiko ma ko parce que ko shiko bika mogo baneni shiko bika mogo fane e fima ma delga video ke ki nyeshi shiko ma shigo ye boya ke buja o shuma ko duguma je bi e be boke bi na shigo defan ke bi na shigo defan ko ka fo moment di jabi bamso nye ko ça suffit mais fima mais en man wa golo ya mo la parce que ni ya an golo bo ana ka da duguma an shuba ka golo bo ana bi lai an do na furu ko no an do na furu ko na an fendo ke fɛn bɛ mɔgɔ danbe tu la quoi o tɛ bɛɛ b'a dɔn ne video kɛ tɔgɔ man ɲi ne tɛ kuma wa ne tɛ regretter yaya mais n ka étape sabanan mɔgɔ minnu fana ta ka taa consulat kɛ jɛto ye mɔgɔ mun taara ka taa Mali consulat kɛ jɛto ye aw ye fɛn no mun ye consulat attaqué kuma tɛ olu la o bɛɛ n'i ka dusukasi a ma ɲɛ a ɲɛna fɛnɛ mais ni ne ko min da don consulat ka yɔrɔ la kuma bɛ na minɛ ye mais fimani ala ka sini dugu ɲuman jɛ ala k'i sini i rêve ɲuman na ko e bɛna sigo défense ta ko k'a fɔ Mohamed Jabe bamuso ye ko a bɔ tan a don tan a bɛɛ ni Mamadu cɛ Facebook bɛ tiɲɛ fila ye
Oh, Chico baneni, Chico faneni. Oh, ebe bokebe Chico défend. Ebe bokebe Chico défend. Chico boya ka kuma da e ka oshuma ko duguma jeo. Kebe boka Chico défend. Moko mun ba ka be Chico défend faneni baneni yo. Met wato aw nyeti Chico la ka moko do fanu baneni ya. Chico bika do faneni, bika do baneni. Mumai jabi bam soko bato. Mumai jabi fa choko bato. Afu keta bam soko bato a choko bato Chico ma iye bonya oluga nenima. Ona nyona chama etapu la kata. E fima bini joko ni ne ya me mo dabila ko Chico bani na o me Chico fani na che o chefe. Ke bi boko o keleke. Mon frère ma sœur, wallahi ni ne ya me billahi me Facebook jensen. Chico bani na dofe kebe boko o keleke. Chico fani na dofe kebe boko o keleke. Billahi lezi che o boka keleke. Bi imna bayenye so yenye. Billahi bi ju fa alinte jo kwa. Alinete jo. Ko Chico bani na ome Chico fani na kebe boka bazi da. Ah? Kebe boka video ke. Billahi lezi e ala Mamadou che. Ala be mukene la ne to donye. Mais ne be muke la réseaux sociaux ça venait bodon. Bonsoir Fantas Soumaré. Mais c'est là il a ça va. Mais ne te pressé. Chico banena, Chico fanena. Ko awe be bogo def Chico défend. Et ala. Aye boga défend. Aye boga défend ni manye we. Mais ka boka ba défend ka fanena banena. Ko mo mo nyolu nen ka obe boga Chico défend o ko kama. Kaso Chico bika do fanu banen 24 heures sur 24. Chico tira mo fato, Chico tira mo bateau. Et ala ça aye boga défend ça. En bas, il y a une vidéo live ou la fafa. Regrette ta là. Billahi ne be beta dans ma détail là. Ne tati comme mes vidéos que Kamuro sui kayele. Pas itembolo. Pas itembolo parce que à nous pas itembolo ma gouvou WhatsApp fenêtre buna da ba de on kama ina do ici go WhatsApp là. Parce que on taille fatoko on a kele tinye chez buna da ba de kelema. Kele nye shi mo kelema angata otineta yo. Baby taso ala. Ngomi no. Ne taille ngomi fe taille. Ouais kama parce nga kelema no do fa fe do kuma se bo fe kele la. Mais Fimani e ba donc elle espère que maintenant. Mais ya. Mais il sera bekela. Il sera bekela. Hein? Mais Fimani c'est dommage hein. Il biga kele doge kele muntiga kele quoi. Il biga kele doge on dirait que Bamako Jolden et bi kofe ki blala quoi. Fait mouye Bamako Jolden a kele ou yo. E biti sen do lo kele même Mayam Barako là e ka côté ou. Mayam Barako là e ka côté. Mais j'espère que bi do kele do kono. Kele mouye Bamako Jolden a kele. C'est ça que e biti nyarami o la sanga parce que Bamako Jolden mes publications les gros. Mais ça est bon je le dis musulman vidéo qu'elle a. Si c'est pas ça va. Et bon musulman vidéo qu'elle a. Bon je le dis. Au musulman vidéo qu'elle a. A publication passive FNB. Au lieu de publicité au lieu de publication de pas dit ça. Bon je le dis publication de pas dit ça. Mais elle n'a qu'à vidéo mais ça. O te mbayan baka ko ika côté ou. Ika côté momo de Canada Bamako Jolde nga ko ika côté Chico ni Jabi Bamso ka kele ika côté ika bi vidéo iye vidéo mge kunu ika côté ni chie
parce que ashima se ema ashima e togofo ashima e jamofo ashimi ta togoma ashima do ga vie privée kono mais e video mun ke kunu vraiment i ka côté o i ka foi tala a fina o a jera o a mana o i ka foi tala ne na sa ke bi na Bamako jolden ka keleke vraiment ama nɔgɔn quoi ama nɔgɔn parce que y'i to Momo de Canada ka video gel la mɔgɔw y'a suit mɔgɔw m'a suit mais mɔgɔw y'a video mankan mɛn yisu ɲamanwele kumakan b'a kɔ i kun bɛ fɛ ka ne ka video i kun tɛ fɛ ka ne ka vocaliser quoi mais n t'a dɔn mun fana taara ne ka video sɔrɔ i kun k'o télécharger k'o kɔrɔnkɔrɔn k'o bila yen parce que vocal tɛ quoi video direct yo i y'a ye Madu Kamara kɛlɛ man ne Madu Kamara i y'a faamu suko tɛgɛ bɛna kɛ su kɔni bɛɛ la o parce que an bɛ boli la o consulat cili mun kɛra consulat attaquer mun kɛra suko wo arasi 24 wo ni si man ka to yen a kolokolobaga ye ninnu ye mais n'an bɛ taa an bɛ se ne ye bɛ taa consulat la sini sɔgɔma ou bien lundi ka taa n présenter mɔgɔ kun ye nin manifestation organiser aw PSL non mɔgɔ ye manifestation organiser a bɛ ka document bɛ yen Mohamed ça va Mohamed Sidibé ça va quand même Mohamed Sidibé am ɲɔgɔn bolo mais Fima malgré ka Fima ne m'a fɔ ko n bɛ n kɔ da i kɔ la parce que an ye terima ye an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye mais kɛlɛ dɔw bɛ yen kan'i sen don a la kan'i sen don a la kan'i sen don a la Siko ba neni mɔgɔ ye bina k'i bɛna Siko ba défend cɛ k'i bɛna Mamadu Ala ka sini dugu ɲuman jɛ Ala ka sini kɛnɛ dugu ɲuman jɛ Ala ka lundi ni samedi ni juma ye Ala ka weekend ɲuman ban quoi aw bɛna histoire mɛn réseaux sociaux sanfɛ tuguni histoire aw bɛna histoire mɛn an bɛna walawala k'a d'aw ma n'a fɔra ko ka ɲɔgɔn jɛnsɛn Ala Eli Sangare ça va kan mebe n'a fɔra ko ka ɲɔgɔn jɛnsɛn ko caman bɛ se k'a bɛɛ k'i ka kɛlɛ o n'a fɔ ko Idrisi ka kɛlɛ bɛ yen nin ka kɛlɛ bɛ yen nin ka kɛlɛ bɛ yen e Fima ko fɛ ka bɛɛ ka kɛlɛ kɛ Momo de Canada ni Bamako joliden bɛ ɲɔgɔn na c'est pas ton problème c'est pas tes affaires Momo de Canada ni Bamako joliden bɛ ɲɔgɔn na problème c'est quoi i bɛ Momo de Canada ani Bamako joliden to u k'u ka affaire gérer i ma invité a la i ma wele a la i tɔgɔ ma fɔ a la i jamu ma fɔ a la Mali joliden ni Momo de Canada bɛ ɲɔgɔn na mais e fana ni Mali joliden ka di e ko Mali joliden bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ fo e ka don o kɛlɛ la i bɛ fɛn o fɛn na i bɛ fɛn na don dɔ i t'a ni si ta quoi parce que kɛɲɛkɔni dɔ bɛ na quoi parce que video man an bɛɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na bɛɛ sigilen don e ka ɲɛ kɔfɛ ka baara kɛ i y'a ye bɛɛ sigilen don e ka kɔfɛ ka baara kɛ e ko fo e ka Siko ka kɛlɛ kɛ Jabi bamuso walahi a bɛ bɔ ka Siko jɛnsɛn sini ou bien sini kɛnɛ ou bien o kɔta ka Siko jɛnsɛn réseaux sociaux sanfɛ mais mɔgɔ bɛ bɔ k'i bɛ entrée pela la Ala bali bon masque ko ban na komi ne kun ye video dɔ kɛ o don o mais ma masque dɔ ɲɛ la ka se ka video ni kɛ quoi n tila ka nimisa n y'a video supprimer ka bɔ yen bala y'a kan mais zena an kɛra buranmuso tigiw ye an kɛra burankɛ tigiw ye an bɛɛ bɛ masque don an ɲɛ la sisan ka video kɛ bilahi ni bɔra o la masque bɛ n ɲɛ la ou bien nun na
ka masque don nun na ka n sigi n fa tɛ don mun na bilahi n b'a di détail ka taa ye Chico ba nin na k'e bɛ bɔ ka Chico défend finman dɔ ka bɔ k'a bɛ gaye kisɛ kelen tigɛ Mohamed Jabe ba la ne ni Mohamed Jabe tɛ ne n'a ba tɛ ne ko ni Chico ye mɔgɔw baw to yen Chico ba tɛ neni ni Chico ye mɔgɔw faw neni Chico fa tɛ neni ni Chico ye mɔgɔw kɔrɔw neni to yen Chico ta tɛ neni mais Chico bɛ mɔgɔw taw neni ko ka Chico ta to yen mun mana bɔ k'a ta sara k'o y'a dépassé ok aw ni Chico ka di Chico bɛ bɔ dépassé n'o tigi bɔra ko a bɛ Chico a ta sara Chico la aw bɛ sɔrɔ ka bɔ n'aw dakala ninnu ye sa k'a don ta bɔ tan ala ka sini ya walahi Mohamed Jabe bamuso bɛ bɔ ka Chico jɛnsɛn cɛ o cɛ bɛ bɔ k'i b'a dala minɛ ni Chico yɛrɛ ko k'a b'a dala minɛ moi j'ai rien à dire ça c'est leur combat ni Chico k'a b'a dala minɛ mais n'an firi ye ka bɔ k'e bɛ Chico défend ko Chico ba nin na ko mama nin ma ko dɔ fɔ y'o ma ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ ɲini na n t'a sɔrɔ la o kuma tɛ ko dɔ ka fɔ Chico masa ma ko aw bɛ bɔ ko aw bɛ n'o de ala Amadine ça va kan ye Momo de Canada IGPO i ka kɛlɛ taabolo ye ne ja tile fila nin na parce que Momo de Canada tun bɛ kɛlɛ mun kɛ fɔlɔ la ne bɔ a bɔ o kɔnɔ n'o ye ka buna adamadenw nkalontigiya ko Giniw ni pedow n'a kiriti k'a taw an y'olu kɛlɛw kɛ mais a filɛ sɛmɛ mun kan n t'a dɔn ani mɔgɔw mɛ ɲɔgɔn na o ye yɛrɛdamakɛlaw ye ne ka ko tɛ Fimani ka ko tɛ Mariam Bafile ka affaire Fimani i ka ko tɛ Mariam Ba ka affaire tɛ Fimani ka ko ye mais ala buna adamaden an ye ɲɔgɔn to yen sa ɲɔgɔn ka avancer sa an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn ka avancer bani n'an sera ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn ka avancer ye an k'an yɛrɛ kungo ni jɔyɔrɔ bani bilahi ne bɛna bɔ bilahi n bɛ bɔ ka n bila n waragolo la vraiment a don Facebook b'a lakali wallahi Facebook b'a lakali bilahi n bɛ bɔ min na min bila n waragolo la semaine na Facebook b'a lakali mais ne ma dɔn sababu mun sera ka Fimani da waga k'a fɔ ko Chico ba nin na k'ale bɛ avertissement di Mohamed Jabe bamuso ma n'o Fimani i ye jɔlɔ bɔ sisan nɔ i bɛ ka jɔlɔ bɔ i bɛ ka kɔgɔ sisan nɔ i bɛ ka jɔlɔ bɔ bilahi lahu taala Muhammad Rasulullah i bɛ ka jɔlɔ parce que ne mi ye lamɛn hinɛ quoi wala bila parce que muso ye n tɛ se ka n kɔ da a kɔ la quoi bilahi parce que muso n tɛ se ka n kɔ da a kɔ la n'i kɔ da a kɔ la sisan donc kɛlɛ bɛ tiɲɛ n bolo i y'a ye bilahi ne bɛ n kɔ da mɔgɔ minnu kɔ la bilahi minnu fana kɔ ka girin quoi mais muso ye quoi Mohamed Jabe bamuso ye Chico neni ni Chico ye mɔgɔ dɔ ni Mohamed Jabe bamuso y'a neni a kan k'a mɔ a tɔgɔ la ka yala ye parce que a fana bamuso ba kɛlen don ka ba neni o y'u yɛrɛ dama ka ko ye ne bɛ tɛmɛ o la ye ni Mohamed Jabe bamuso ye ne neni ni ne ye Chico ye n b'a mun tɔgɔ la ka taa mais Chico yɛrɛ tɛ mɔgɔw baw to yen mais ne ka kɛlɛ tɛ e fana ka kɛlɛ tɛ e k'i da bɔ a la ne ka n da bɔ a la o don de b'an bɛɛ kisi ɲɔgɔn ma ka taa
mɔgɔ bɛ se k'i kɔda ne ko la réseau sanfɛ yan k'i bɛ gars tigɛ na ko ne ka n jɔ k'i tatɔ lajɛ yan o tɛ an taara Suko ka fiancé la don min na an taara cɛpu dun an kɔnɔ faga wuli ka wari di Suko ma ka tɛmɛ n'an sen fila ye an taara Suko ka fiancé don na don min na a y'a ka woro kilan kɛ don min na an ye dumuni kɛ k'an kɔnɔ fa dumuni kɛlen kɔfɛ an ka wari di Suko ma k'o kɛ bolomafara ye o tɛ adamadenya dɔ ye ka cɛpu dun ka dabileni ji min ka ɲamaku ji min k'an kɔnɔ faga so ka wari don Suko bolo donbolo don a bolo a ma kɛ mɛ Fimani ne ko ni Suko ko wari k'a don ta bɔ tan nin ma ka l'homme peuple nin ma ka an bɛ ɲɔgɔn bolo mɛ mun jɛra ne ka dɔɔni ne ye ta dɔn mun ta ne ka video sɔrɔ Fimani bolo k'a b'o mara a kun mɛ ne ka vocal sɔrɔ a kun k'a b'o mara a kɔnɔ Fimani ni mɔgɔ minnu tulo ka di olu de bɔ ne wulila sɔgɔmada na fajida na sa ko n bɛ n ko ka baro la tagali ma gɛn sisan mɔgɔw ne ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka video bila a yɔrɔ ne tigɛ k'a bila ne kun ala ni ne ye kelen ka lion ye Basiji ye Basiji ala k'an to ɲɔgɔn ye lion vraiment cɛm tɛ kɛ ta sans pitié y'a ye mɔgɔw y'a yɔrɔ ne tigɛ k'a bila ne kun Fimani ko a bɛ Momo de Canada ka vocaliser a taara bolo pied ne ka video vocal dɔ kan k'o jouer quoi ne ka video vocal dɔ a y'a pied kan k'o jouer ne ko mun fɛnɛ bɛ taa ne ka video vocal se Fimani kun mun ne ka video vocal se Fimani kun e ni ne tɛ kɛlɛ e ni ne tɛ ɲɔgɔn na fo ka taa ne ka video vocal mara e kun sababu mun ye o s'a kun a b'o fɔ ne ɲɛ komi anw fɛnɛ tɛ kɛlɛ kɛ an yɛrɛ jɔ kan i y'a ye anw t'an jɔ kɛlɛ kɛ vraiment ne wulila mɔgɔw y'o tigɛ k'o bila ne kun ne Fimani bɛ k'o yɔrɔnin jouer ne ni Fimani tɛ kɛlɛ la ne ni Fimani tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o e bɛ se ka taa ne ka video mara i kun cogo di ou bien ka taa ne ka vocal mara i kun cogo di c'est ko o tɛ k'i labɛn k'i préparer ne kama yanni don dɔ cɛ non Fimani ka n'i préparer ne kama walayi ka n'i préparer i y'a ye mais n b'a fɔ Fimani ye dɔrɔn a k'a sen bɔ kɛlɛ in na pepepepepepepewu Suko k'a ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye a ka kɛlɛ ni jɔ a ka kɛlɛ na a k'i sen bɔ a la ne mana mɔgɔ min ye ko k'i bɛna Suko ka kɛlɛ kɛ ko wa ko Suko ba nin na Suko fa nin na k'e bɛ wuli i b'o kɛlɛ kɛ an b'a kɛlɛ kɛ o ni mɔgɔ min binna Suko kan ni i binna Suko kan an bɛ se ka bɔ an bɛ Suko ka kɛlɛ kɛ an b'a fɔ karisa i binna a kan mais Suko ka bin mɔgɔw kan ni cɛ mɔgɔ minnu bɛ Suko bila la olu donnen tɛ yan vraiment muso furu y'an baga faga o muso furu y'an jolo bɛɛ kari o tɛ nin bɛ se ka kɛ ko anw m'an jɔ a la yan wayi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an to ɲɔgɔn ye sini n bɛ don n bɛ taa video n bɛ taa n préparer ni ala sɔnna parce que kɔnba bɛna daminɛ ne sigiyɔrɔ ta dɔn ne ma sɔrɔ mais ne b'a dɔn kɔnɔko bɛ n kɔnɔ parce que kɔnba bɛna daminɛ kɛlɛ bɛna daminɛ mɔgɔw ma sigi ni kɛlɛ mun ye o bɛna daminɛ ok k'an bɛn a tɛ